Saudara Eri Wijaya dipersilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Ujian promosi doktor Saudara Eri Wijaya dibuka oleh Ketua Sidang. Saudara Eri ya, selaku promovendus, apakah saudara telah siap secara fisik dan mental mengikuti ujian promosi ini? Insya Allah siap, Prof. Ya, baik. Atas nama dekan, dengan ini sidang terbuka. Kami ulang, promosi doktor Saudara Eri Wijaya saya nyatakan dibuka. Kami telah buka. Saya persilahkan Saudara promotor untuk memperkenalkan promovendus. Boleh waktunya 5 menit. Dipersilakan. Baik, hadirin sekalian, baik yang hadir secara online maupun yang offline, izinkan saya untuk membacakan short biografi dari promovendus Saudara Eri Wijaya. Saudara Eri Wijaya ini diterima masuk di Unhas sebagai mahasiswa PMDSU. Dan Bapak Ibu tahu bahwa mahasiswa PMDSU itu sangat selektif dan sangat kompetitif. Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bulukumba, 18 April 1998. Jadi belum cukup 27 tahun. Masih sangat muda. Agama Islam, dan yang paling penting ini belum kawin. Jadi ini bisa kedengaran bagus. Tinggal di Makassar, orang tua, nama ayah Abdul Hafid Baco, ada? Iya, terima kasih Pak. Kemudian Ibu Nur Aida Majid, ada? Kemudian saudara kandung ada 3 bersaudara dari Sri Fitriani Hafid. Kemudian Bribtu Nur Ahsan Hafid. Dan Mutia Khairun Nisa Hafid. Kandidat menyelesaikan pendidikan secara formal di SD, SMP, dan SMA di Bulukumba. Kemudian menyelesaikan pendidikan S1 di FKM Universitas Tadulako. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa masuk melalui jalur PMDSU, dimulai dengan program S2 tapi non-degree di FKM Unhas, kemudian lanjut program doktor pada tahun 2020. Masuk pada tahun 2009 tapi setahun harus menyelesaikan program S2, jadi kurang lebih hampir 6 tahun. Selama mengikuti program S3, kandidat mengikuti serangkaian training untuk riset, tetapi jauh lebih penting juga adalah mengikuti pengalaman sebagai visiting scholar di beberapa university. Beliau pernah mengikuti sebagai visiting research di Department of Epidemiology and Statistics di School of Public Health, UC Berkeley. Jadi kebetulan satu orang pembimbing ini adalah dari Amerika, Dr. Adeline yang juga hadir secara online. Kemudian mengikuti visiting scholar di Pennsylvania State University di USA, dan juga mengikuti visiting fellow di Prancis di École des Hautes, susah saya sebut ini bahasa Prancisnya, French School of Public Health. Jadi terlepas beliau cukup lama selesai, tetapi beliau mengikuti program pendidikan yang cukup bagus, yang saya kira
tidak banyak yang bisa seperti itu. Mengikuti 3 konferensi atau international conference sebagai oral presenter di International Conference Nutrition, kemudian di Penn State Water Conference, kemudian International Conference of Public Health di Mahidol. Selama mengikuti program pendidikan, Saudari Eri Wijaya telah mempublish beberapa artikel, ada 6 yang tercatat, kemudian masih ada lagi yang sudah accepted, ada 4, kemudian ada 2 yang sementara di review, kemudian ada 4 lagi, kemudian tes, ya. Kemudian ada 4 lagi yang sementara dalam draft dan disubmit di paper. Mungkin itu sebagai biografi singkat dari kandidat. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih promotor. Kita masuk pada sesi presentase. Langsung saya persilahkan kepada promovendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya. Dan waktunya boleh 20 menit. Dipersilakan. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga rahmat dan keberkahan Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Semoga kita diberi keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam setiap langkah yang kita ambil hari ini. Yang terhormat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Dekan 3 FKM, yang Maha Terpelajar Profesor Anwar Malongi MSc PhD, selaku pimpinan sidang. Yang kami hormati, yang amat terpelajar Bapak Ansar Yadi SKM MSc PhD, selaku promotor. The Honorable Assistant Professor Dr. Audrey Lin PhD MPH as the co-supervisor from the Department of Microbiology and Environmental Toxicology, the University of California, Santa Cruz, California, United States. Yang kami hormati, yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Feni Haju MSc PhD selaku co-promotor. Yang kami hormati, yang Maha Terpelajar Profesor Dr. Asri C. Adi Sasmita MPH, MPhil, PhD selaku penguji eksternal dari Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Yang kami hormati, yang amat terpelajar Dr. Rizalinda Syahril MSc PhD, spesialis mikrobiologi klinis, subspesialis virologi konsulen selaku penguji. Yang kami hormati, yang maha terpelajar Profesor Anwar Malongi MSc PhD selaku penguji. Yang kami hormati, yang maha terpelajar Profesor Dr. Stang MK selaku penguji. Dan yang kami hormati, Ibu dan Bapak, orang tua, keluarga besar, para tamu undangan, kolega, rekan-rekan mahasiswa, dan seluruh hadirin yang tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mohon izin pimpinan sidang, Ibu dan Bapak sekalian, berhubung salah seorang co-promotor kami berasal dari The University of California, dan turut hadir pula melalui Zoom beberapa kolega dari Stanford University, Penn State University, dan The French School of Public Health, maka penyajian dan disertasi dan diskusi ke depan akan kami sampaikan ke dalam bahasa Inggris. Distinguished committee members, esteemed faculty, honored guests, ladies and gentlemen, it is with great pride and humility that I stand before you today in this esteemed hall behind this distinguished podium. I'm truly excited to present my dissertation to you. The title of my dissertation is The Exploration of Maternal Environmental Enteric Dysfunction and Associated Risk Factors of Adverse Birth Outcomes, a cohort study among pregnant women living in informal settlements in Indonesia. As an overview of my presentation today, I'll starting with general background, literature review, and bibliometric analysis, and continuing with the main research topic, which divided into in 3 chapters. The research topic first is association between biomarkers of maternal environmental enteric dysfunction and adverse birth outcomes, a core study in urban slum areas in Makassar, Indonesia. And the second topic will be household environmental conditions during pregnancy,
and their association with biomarkers of environmental enteric dysfunction and adverse birth outcomes, a core study in urban slum areas in Makassar, Indonesia. And the third topic will be prevalence of maternal iron deficiency and risk factors of adverse birth outcomes, a prospective cohort study in urban slum areas in Makassar. And uh, later we'll conclude with general discussion and conclusions. And as time is limited today, with only less than 20 minutes left, I will try to deliver the main findings and important results without overlooking anything essentials. Infectious disease, including NTDs, non-neglected tropical disease, enteric dysfunction, and undernutrition still become overwhelming problems, especially in developing countries, as evidenced by the available data. This whole condition can be pressured by some factors, including climate change, population growth, and use of antibiotics. And this study will focus on environmental enteric infections and undernutrition, specifically environmental enteric dysfunction. This is the core of my dissertation is. Safe water, sanitation, and hygiene are crucial for human health and well-being, yet millions of people globally lack to adequate wash surfaces and consequently suffer and exposed to many preventable illness. So this is the WHO conceptual framework on child stunting, proximate causes and contextual determinants, mentioned that one of the causes of stunting on children is due to an infections, and it is explicitly mentioned that one of the infection is environmental enteropathy or environmental enteric dysfunction. So what is environmental enteric dysfunction? EED or EE or tropical enteropathy is characterized by change in the structure and function of the intestinal in general. And as we can see clearly on the picture right on the slide, we can see the comparison of normal and normal intestine and intestine with EED. The left side is a healthy and normal intestine, and another side is intestine with EED, and it remains clear that intestine with EED undergoes general changes in this in the structure and function in general. So how to assess the EED? The golden standard for EED identification is actually biopsy of the small intestine, but because it is invasive and not applicable in population-based studies, so researchers and scientists have previously established various biomarkers as the markers of EED. And in this study, we examined several biomarkers from fecal and blood samples. So several main factors affecting undernutrition in children are intrauterine factors, inadequate diet, and poor wash quality, which are directly related to maternal EED. And further becoming the risk factors of adverse birth outcomes, further link it to EED and consequences to undernutrition, with those consequences on health and productivity, and it becomes a cycle. And it will become harmful if it occurs during pregnancy, because we know that during pregnancy, mothers experience various physiological changes that result in increased nutritional needs, especially macronutrients. And if EED occurs during pregnancy, it will cause damage to intestinal surface, so the absorption capacity of nutrients become less optimal, and this condition can lead to chronic energy deficiency during pregnancy. So that these all factors, intrauterine factors, inadequate diet, and poor wash quality will we assess in this study. The research question, so I proposed 3 research questions. The first one is, what is the association between maternal EED as indicated by biomarkers alpha-1 antitrypsin or AET and C-reactive protein on CRP, and further associated with adverse pregnancy outcome in pregnant women? And the second one is, how do environmental conditions assessed through the quality of drinking water, sanitation, and hygiene
relate to the incidence of environmental enteric dysfunction and adverse birth outcomes among pregnant women. And the third one is what is the relationship between maternal nutritional status, specifically iron deficiency anemia during pregnancy, and adverse pregnancy outcomes. The pregnancy outcomes that we assess, that we evaluate is gestational age, birth weight, birth length, and small for gestational age among pregnant women living in the slums areas of Makassar City. So this slide summarize all the measurement that we perform in the study, and we evaluate various risk factors, including pregnancy characteristics, wash conditions, EED biomarkers, pregnancy anemia, and birth outcomes. So this is the flow diagram of this prospective core study. We assessed about more than 200 pregnant women for the eligibility, and 205 enrolled in this study, and we complete biomedical specimens and household environmental characteristic measurements among 176 pregnant women. And we conducted follow-up visit each 3, 2, and 1 week before estimated birth date to record the birth outcomes. And finally, we collected or we measured 172 newborn anthropometry data. We are heading to the research topic first. The objective is to evaluate a panel of different EED biomarkers, including alpha-1 antitrypsin and C-reactive protein, and the potential impact of EED on adverse birth outcomes in pregnant women living in urban slum areas in Makassar, Indonesia. So among all measurements that we evaluate, specifically in this topic, in this topic 1, we evaluate the pregnancy characteristic and also analyze the biomarkers and birth outcomes. For the material and methods, we perform a series of laboratory analysis for blood samples and fecal samples. So we collected the fecal and blood from the pregnant woman, and then we evaluate the biomarkers, alpha-1 antitrypsin from the fecal samples and C-reactive protein from the blood samples using ELISA in the laboratory unit of microbiology at the hospital, Unhas Hospital. And for the descriptive characteristic of 176 participants we included in the study, the majority of pregnant women are 25 to 35 years old, and then the mean age at the first marriage is 20 years old, and etc. etc. And for the birth outcomes, the key insight that we can take from this table is, well, most infants had normal birth outcomes. 9.8 were preterm, 13% had lower weight, almost 7% were worsted, and almost 17% were stunting at birth. So from the biomarkers that we assay from fecal and blood samples, we analyze the distribution of alpha-1 antitrypsin and birth outcomes, and we measured 3 birth outcomes, that is birth length, birth weight, and gestational age. And from the scatter plot we shows in this slide, the key results that we can take is the scatter plot shows no significant association between AAT levels and birth length, birth weight, and gestational age, as indicated by a horizontal regression line and wider 95% confidential interval. The result is same with the distribution of C-reactive protein on birth outcomes, that there is no clear pattern in the distribution of points indicating no significant relationship between CRP level and adverse birth outcomes. The white gray shading 50
95% confidential interval indicate the high variability of the data and uncertainty of the relationship. So we generate another model as we did not found any association in the first model, and this is the distribution of adverse birth outcomes by CRP levels, and the key insight that we can take is this result indicate that adverse birth outcomes, including preterm birth, low birth weight, abnormal length for age set score, and small for gestational age were more common in the moderate and high CRP categories, suggesting that systemic inflammation is associated with poor pregnancy outcomes. Another model that we analyze is to determine the cutoff points of alpha-1 antitrypsin and birth outcomes, and also C-reactive protein and birth outcomes. And the insight that we can take from the ROC curve that we generate is low overall diagnostic performance as reflected by the area under the curve values, sensitivity and specificity limits their utility as standalone predictive tools, and further tools to validate the predictive performance of these biomarkers are needed to enhance the accuracy of reliability of predicting adverse birth outcomes. So from the cutoff point that we generate, we further then evaluate the association between maternal EED biomarkers with birth outcomes. And from this table, we can conclude that alpha-1 antitrypsin shows significant association with shorter birth length in the unadjusted model, and associated also with length for age set score and small for gestational age in both model unadjusted and adjusted. In the adjusted model, we control for maternal age, education for first pregnancy, MUEC, smoking exposure, and history of disease. And the table above shows the beta coefficient and 95% confidential interval and p-value. And for the C-reactive protein also shows no significant association with shorter birth length, but it is become not associated after controlling for covariates, and adjustment for confounding factors reduce the significance of some association, emphasizing the importance of considering potential confounders in this analysis. So the conclusion that we can take from the research topic once that this study revealed higher rates of adverse birth outcomes compared to national and global average, with 9.8% of children were preterm and almost 14% low birth weight, and almost 9 small for gestational age infants, and these findings underscore the significant challenges of maternal and neonatal health in urban slum setting in Makassar, Indonesia. The second one is neonatal nutritional status. Indicators of neonatal malnutrition were observed with WAZ weight for age set score were minus 0.71, and length for age set score is minus 0.90. Set score reflecting malnutrition, and almost 7% of the new births found to be wasted, and almost 17% is stunting at birth. For the relationship between EED biomarkers and birth outcomes, we found that alpha-1 antitrypsin shows significant association with birth length in the unadjusted models, and also associate with length for age set score in both adjusted and unadjusted model, and small for gestational age also associated with AAT. And for the C-reactive protein shows a significant association with birth length, but not with other outcomes. And for the recommendation that we can propose from the research topic one is for the research with a larger sample size and repeated biomarkers measurement during pregnancy is needed to better understand the link between maternal EED and adverse birth outcomes. Now we are heading to the research topic 2, household environmental condition during pregnancy and their association with biomarkers of environmental enteric dysfunction and adverse birth outcomes, a core study among
pregnant women living in urban slum areas in Makassar, and the objective was to investigate the association between household wash condition, water sanitation, and hygiene during pregnancy, biomarkers of ED, and adverse birth outcome in urban slum areas in Makassar, Indonesia. So among all the measurements that we evaluate for this particular chapters, we evaluate the wash conditions, ED biomarkers, and birth outcomes. So we analyze the drinking water quality by taking the 100 milliliter water samples, and then we process it in the laboratory unit of Faculty of Public Health, and we categorize the Escherichia coli and coliform level contamination into 4 categories. Low level for less than 1 mpn per 100 milliliter samples. The moderate level is if there is a E. coli or coliform detected as much as 1 to 10 mpn per 100 milliliter samples. High level if 11 to 100 mpn per 100 milliliter samples, and very high level if more than 100 mpn per 100 milliliter samples. The participant characteristic, this table shows the participant characteristic of 176 pregnant women, which is not really different with another participant characteristic in another chapters. So for the wash quality characteristic, from this table, the key insight that we can take that unsafe water sources, inadequate sanitation facilities, and poor hygiene practices are prevalent. And this is highlighting critical areas of improvement. And we then analyze the distribution of Escherichia coli levels based on water sources. And we found that packaged water is the most common source, as much of 64.8%, with 44.07% have E. coli contamination from moderate to very high level, and PIP water, PDAM. Pregnant women use PDAM as much of 34.1% shows, and this shows 37.74% of contamination, while self-supply is including sumur gali, sumur bor, dan air minum yang disuplai sendiri, and these have the highest risk of very high level of contamination, as much of 50%. And this for the coliform levels, as we can see on the Sankey graph, it's majority of the drinking water is contaminated with coliform total, as much of it's almost 60% contaminated with a coliform bacteria. And most packaged water has very high level of coliform contamination, as much of 66.10%. Oh, packaged water including air galon, air botol kemasan, and this shows a high level of contamination, as much of 66.10%, while PIP water shows almost 56% very high contamination, and self-supply sources are the worst, with 100% very high contamination. And based on the water treatment, we found that more than 40% in both treated and untreated drinking water shows moderate to very high E. coli contamination, indicating that drinking water treatment does not completely eliminate microbial contamination. Same as with the coliform total level, based on the water treatment, shows that more than 80% of drinking water samples shows coliform contamination. And despite the treatment, the large percentage of very high level in treated water indicate current treatment methods are not fully effective in eliminating coliform bacteria.
And we try to analyze where is the contamination came from. And we found that some wash indicator like drinking water treatment, latrine facilities, type of latrines shows significant association with the drinking water contamination in coliform total. And we then analyzed the wash condition and environmental enteric dysfunction and found that water quality, sanitation, and hygiene may influence CRP and AET levels, but adjusted confidence interval highlight uncertainty in the strength and directions of associations, and further investigation is needed. And then for the association between wash quality and pregnancy outcomes, for pregnancy outcomes, we evaluate 3 outcomes, including preterm birth, birth weight, and small for gestational age at birth, and found that drinking water source associated significantly with preterm birth with p-value of 0.022, and also associated with latrine facilities with preterm birth with p-value of less than 0.05, and latrine facility also associated with small for gestational age with p-value of 0.025. And for the multivariate analysis on the relationship between wash and adverse birth outcomes, we found that public facilities associated significantly with preterm birth with p-value 0.000, and SGA with p-value of 0.000, and open defecate associated with small for gestational age with p-value of 0.000, and public facility with SGA with p-value of 0.000. For the drinking water sources, also associate significantly with preterm birth, which type of drinking water source, including drill well pump and unprotected duct well, sumur gali tidak terlindung, associatedly with preterm birth with p-value of 0.002. And overall insight that we can take from this analysis is poor sanitation condition, especially the use of public facilities, pose significant risk for both PTB and SGA. Drinking water sources, unprotected water sources, including duct wells, increase the risk of a preterm birth, while drill well or pump water serve as protective factors. And this finding underscores the critical importance of improving wash infrastructure to mitigate adverse pregnancy outcomes. So the conclusion that we can take from this particular chapter is for the first connection, wash condition and pregnancy outcome for sanitation and unsafe drinking water are associated with a higher risk of preterm birth and small for gestational age. And for the second association, inflammation and water contamination, elevated level of CRP and AAT in women with contaminated water suggests a direct link between microbial pathogens and systemic inflammation that affects pregnancy outcomes. And the third, microbial contamination, both treated and untreated water have high levels of E. coli and coliform bacteria, increasing the maternal health risk. And for the public health recommendation, we recommend that improvement in water treatment, sanitation infrastructure, and hygiene practices are essential to reduce health risk in low resource settings. And for the last research topic, Ari, I think for the presentation is enough because we have discussed for topic 3. So we come to the question and answer session. Okay? Yeah. Thank you very much, Eri Wijaya, for very clear presentation. And I think very good English. Yeah? Do you agree for that? Yeah. But wait, we're coming to the very important session. Yeah, it is asking and answer session. Okay. Eri, are you ready for this? Inshallah, Prof. Okay.
All right. For the first opportunity, I would like to invite Dr. Audrey Lin, PhD, MPH, to give a example. Excuse me. Dr. Audrey. Hello, everyone. Erie, can you hear me? congratulations. Oh, thank you. Yeah, Ed. again, we would like to invite Dr. Audrey to give exams today, please. Can everybody hear me? Yes. Yes, it's clear. Yes, we can hear you. Okay, great. Wonderful. It's great to see everybody. Congratulations, Erie, on such wonderful work that you've been doing. Very important contributions to the environmental enteric dysfunction field. As you know, there are very few papers on maternal environmental enteric dysfunction. And so this is a great contribution to the field. So congratulations on that. I have a few follow-up questions for you. I'm not sure the format of this. Do I ask all the questions that I have, or do I ask one question and then somebody else asks another question? How does this work? Yeah, one or two questions. One or two questions? Yes, Sorry, I couldn't hear Pak Ancha. you can ask one or two questions. Yeah, because we have. Oh, one or two questions. Got it. Oh, because you're limited on time. Okay. All right, great. So I was wondering, with the results that you saw, Erie, where environmental enteric dysfunction was not associated with the outcomes, I was wondering what your thoughts are about why that was. Is it because we should be measuring different environmental enteric dysfunction like indicators? Is it sample size? Or do you think that there might just not be a sort of biological link between maternal EED and pregnancy outcomes? Harry, I think it's clear for you. Thank Yeah, you. please Thank you, answer. Prof. Thank you, Audrey, Dr. Audrey, for the questions. Thank you for pointing out about the absence of significant association between several biomarkers and several other outcomes. And I'll try to answer why there is no association. So in my point of view, why there's no association between the biomarkers that we evaluate in this study with the measured adverse outcomes. I thought that it because the single point of biomarker measurements. So we recommend further researchers to measure multiple points during pregnancy to better understand the biomarkers during pregnancy, and also there is also effect on the sample size. So we have to, in my point of view, we have to elevate the sample size to better understand the relationship. Yeah. Great, thanks for that, Erie. I'm wondering also, do you think that you would, if you were to do the study again, would you use the same environmental enteric dysfunction biomarkers, or in your review of the literature, did you think that there might be better ones out there that you might try instead? Thank you, Audrey. I would say I will try another biomarkers for the measurements of EED. Because in this study we also have we only evaluate one single markers for the intestinal inflammation, that is in alpha-1 antitrypsin, and we also use the C-reactive protein as the markers of systemic inflammation, that the nature is very broad to detect the inflammation during pregnancy. And we understand that pregnant women during pregnancy experience several physiological changes, and it also could affect the elevations of C-reactive protein. So it's not, I could say it's not
there is any other biomarkers to better predict the EED during pregnancy. Yeah. Thank you. Great. Thanks for that. Thank you. I think I've used up my 2 questions. So thank you very much, Erie. Yes, thank you very much, Dr. Edri. Yeah. All right, we comes to the next examiner, Professor Dr. Asri. Prof. Asri. Yes, thank you. Thank you for the time. First, I would like to congratulate Pak Eri Wijaya for his achievement so far to be at the last step of the doctoral degree program with this wonderful work. Yeah. I'm interested in the CRP data for this population. As we know that CRP here actually is a companion to the AAT in the relation of EED to the adverse pregnancy outcome. But first, is it clear enough, my voice? Is Yes, it? that's great. Please. Okay. Okay, thank you. But at the same time, CRP is not a specific indicator for EED, right? Yeah. And in this population, CRP does not show any association with preterm birth or with low birth weight, but I think it's with the birth length, right? Yeah. Okay, could you explain about the level of CRP in this population and in what trimester is this CRP was taken? And then because this is a pregnant women population, with the level of CRP and the timing of the CRP was obtained, how would your CRP level affect the adverse pregnancy outcome, with what threshold and the timing of the trimester? And you should remember that this is a population of pregnant women, although actually it was primarily looking at the EED, but this is a pregnancy population, so we should not ignore other conditions that might affect pregnancy. That's one question. And then the second one is that what would be your recommendations for future research related to CRP in pregnant women population? I think that's the 2 questions that I have. Thank you. Thank you very much, Professor Dr. Asri Adi Sasita. Yes. Thank you, Prof. Prof. Cornelius. Eri, please answer. Okay. Thank you, Prof. Anwar. Thank you, Prof. Asri, for the questions. Thank you for pointing out the absence association between CRP levels and birth outcomes. So I'll try to answer about yes, we understand that CRP is not a specific biomarkers for EED in pregnant women because it could predict any other inflammations during pregnancy. And in this population, we measure the CRP levels. We take the blood samples from the pregnant woman in 2nd trimester, and then we evaluate the CRP levels from the blood samples, and from the threshold, the cutoff points that we try to generate, we found that the optimal cutoff point for CRP among birth outcomes for the birth weight, it's 5.85 microgram per milliliters, and for birth length, it's 5.05 microgram per milliliters, and for gestational age, it's 5.21 microgram per milliliters, and for length for age Z-score, it's 5.85 microgram per milliliters, and for small for gestational age, it's 4.97 microgram per milliliters, and we have to
I have to acknowledge that CRP level it's not could not be used for single markers to predict the EED among pregnant women, especially in underprivileged area in our study settings, urban slum areas of Makassar City, and the results could not be generalized for other settings, including the whole Makassar or Indonesia. And we could only use the cutoff points in this population underprivileged women who living in informal settlements in urban slum areas. And that's my answer for the first questions. And for the second question, what's the recommendation of about the CRP pregnant woman population? So as our conducted the literature review and reading from various literature about CRP levels and in pregnant women, we know that the elevations of CRP is common in pregnancy because it's related to, it could be affected by several conditions like acute and chronic inflammation during pregnancy, like acute respiratory infections, STI, sexual transmitted infections, preeclampsia, also related to etc. conditions. So my recommendation to future researcher is to we can actually measure the CRP elevation in pregnant women, but remember to controlling covariates like the BMI and the blood pressure to better evaluate the real association between CRP levels and adverse birth outcome. That's I think that's all my answer. Thank you, Prof. Thank you so much, Pak Eri. Back to the All right, thank you very much, Professor Hadisasmita. All right, we comes to the next examiner, Professor Dr. Penny Haju, also as co-promoter. Time is yours. Test. Okay, thank you for the Prof. Anwar. I think I should ask in English, yeah? Since some participant in online participants is not speak Indonesia, yeah? So Eri, congratulations. Actually, I think you done this study and you perform well in your research. Actually, I have 2 points. Yeah, maybe you can. It actually already asked by the 2 examiner. Actually, the first one because as we consider for EED or maternal environmental enteric dysfunction, yeah, and we related it to stunted child, or stunting problems in Indonesia, right? And you have found that there is some correlation, but it's still in, we can call it in early, just it's very early to say that the relationship can be can be seen in this study, yeah, and that's why Dr. Audrey, yeah, ask you about what's your suggestion about this of the study. Now, for me, like about stunting problems, yeah, because this is a priority in this country, and we try to reduce stunting problem to be to as low as possible, yeah. Now, according to your study, and you already seen that AED give some correlation or just a simple relationship. What your suggestion, yeah, in this country, whether AED become one biomarker should be recommended
to for the stunting problem, for the stunting program, yeah, or we don't have to do that because it's very expensive and we don't have any enough money or enough resources to do that. Or you can suggest another way, yeah, to say that that if we want to reduce stunting in this country, so we have to consider AED is one of the factors. Do you follow my question? Yes, Prof. Okay, go ahead. Thank you, Prof. Henny, for the questions. So I will try to answer the question about the relationship between EED, maternal EED, and child stunting. So as we found any prevalent of child stunting among our population, I could what I recommend for the future researcher. So we have to acknowledge this study first. So this study is we could confidentially say that this is the pioneering maternal EED in Indonesia. So this is the very first study of maternal EED that conducted in Indonesia, and this could be providing critical baselines data on its prevalence and risk factors among pregnant women, and also the adverse effect to the birth outcomes. So my recommendation is, yes, we have to account maternal EED as the one of risk factors to child stunting, because from the results of this study, we found that any potential links between, not potential links, but significant association between alpha-1 antitrypsin to various adverse birth outcomes. So yes, the government of Indonesia and the researchers in Indonesia have to account the maternal EED as one of the risk factors to child stunting, and future research could have to be conducted, excavated nationally to better understand the relationship between maternal EED and child stunting. And the specific recommendations for the biomarkers of EED, we can also measure various biomarkers, as the previous researcher present various biomarkers from various domains of EED, including gut permeability, gut inflammation, and etc. etc. So I would recommend that other biomarkers could be used to measure the EED, not using the biomarkers of systemic inflammation, but specific biomarkers to identify the EED itself. Yep. Okay, yeah. That's all, So, yeah. and you think that it is affordable, yeah, by Yes, Indonesian government? It's Yeah? affordable. Okay, this the last question. Yeah, actually, because you mentioned about this study have done in a slum area in Makassar city, yeah, and we know that Indonesia is not really slum area is only. I think it's not. I don't know exactly how many percentage according to all area in Indonesia, but we always consider about the field, the environmental in the village, yeah, far away or remote villages, yeah. So what do you consider that your study can be generated to the all Indonesian situation? Thank you, Prof. So as the study is conducted in urban slum areas in Makassar, which is in Kecamatan Talo. Kecamatan Talo fall into one of the heavy urban slum areas in Makassar, according to the decision of Mayor of Makassar City. Yes, Kecamatan Talo is fall into heavy risk urban slum areas. And yes, we could not generalize the findings in this study to other areas, to other settings.
and my recommendation is we can conduct the maternal EED study outside the urban slum areas, maybe in rural areas, or just normal settings, Prof, to compare the prevalence of maternal in slum and in other settings. Thank you, Prof. Okay, thank you. Next examiner, I would like to invite Dr. Rizalinda Syahrir. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Saudara Eri yang telah berulang kali kita sidang, mulai dari hasil, kemudian ujian tutup, dan ini adalah ujian terbuka. Jadi kita sudah banyak diskusi dan ujian sebelum ini, dan sidang hari ini sifatnya sebenarnya untuk tamu-tamu, keluarga, dan teman-teman, rekan-rekan Saudara Eri ini untuk ikut menyaksikan apa sih yang diteliti atau dipelajari dan apa manfaatnya buat masyarakat. Jadi saya kebetulan dari mikrobiologi sama dengan Audrey. Audrey, I apologize not speaking in English because I think the audience here majority wish to speak in bahasa. So I will convey my two questions. Saya punya dua pertanyaan kepada Saudara Eri ini untuk memberikan penjelasan kepada kita semua. Menyangkut penelitian ini, bagaimana masalah kesehatan lingkungan itu sangat mempengaruhi faktor kesehatan ibu, dan akhirnya ibu yang sedang hamil itu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya si bayi karena dia kekurangan nutrisi juga karena masalah pada saluran cernanya. Jadi ini yang disebut-sebut dari tadi EED, environmental enteric dysfunction, jadi gangguan fungsi saluran cerna karena masalah-masalah yang diperoleh dari lingkungan, ya kan? Antara lain faktor-faktor lingkungan itu adalah yang tadi disebut wash, water, sanitation, dan hygiene. Jadi masalah air di lingkungan yang dipergunakan oleh si ibu, kemudian bagaimana sanitasinya, bagaimana lingkungannya di sekitar si ibu itu, dan bagaimana kesehatan pribadinya si ibu, si hygiene-nya, ya. Nah, pertanyaan saya, karena ini tadi penelitiannya menyangkut kualitas air. Bagaimana sebenarnya kualitas air yang diharapkan yang baik untuk ibu hamil? Bisa dijelaskan? Dipersilakan. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dokter. So pertanyaannya adalah bagaimana lingkungan, especially the drinking water quality, affecting the maternal health in general. So in English or in bahasa, Prof. Dok? Baik, jadi saya akan menjawab dalam bahasa Indonesia. I apologize, Audrey, for not speaking in English. Jadi bagaimana sebenarnya kualitas air minum yang baik untuk ibu hamil? Yes, pertama-tama kita harus meng-acknowledge bahwa kesehatan masyarakat, kesehatan manusia itu dipengaruhi menurut teori Hendrik L. Bloom yang diajarkan kepada kami di kesehatan masyarakat dasar, bahwa lingkungan adalah faktor yang terbesar mempengaruhi kesehatan manusia. Lalu pada penelitian ini kami mengevaluasi kualitas lingkungan dan hubungannya dengan kesehatan kehamilan dan efeknya terhadap luaran kehamilan. Dan dari penelitian ini kami menemukan bahwa ada kontaminasi E. coli dan coliform total yang sangat tinggi pada air minum yang dikonsumsi oleh ibu hamil di wilayah permukiman kumuh perkotaan di wilayah penelitian kami, dan ya itu berpengaruh terhadap luaran kehamilannya. Dan apa yang dapat kami rekomendasikan tentang air minum yang safe yang dikonsumsi oleh ibu sebaiknya, karena
pada penelitian ini kami juga menemukan high level contamination di galon. Lalu jadi sebenarnya tidak ada jaminan air minum yang safe. Kita mau percaya ke galon bahwa galon itu sebenarnya sudah diolah sebelum dikonsumsi, dan kita tidak boleh percaya sepenuhnya juga bahwa ini adalah aman untuk dikonsumsi, karena pada penelitian ini kami menemukan ada begitu. Lalu rekomendasi kami adalah meskipun menggunakan galon itu tidak menjadi jaminan tidak ada kontaminasi, sehingga kami merekomendasikan khususnya pada ibu hamil mungkin untuk men-treat airnya sebelum dikonsumsi, entah direbus, difilter, atau proses proses eliminasi kontaminan bakteri sebelum dikonsumsi. Dan juga salah satu faktor yang kami temukan adalah penyimpanan air minum. Penyimpanan air minum itu kadang-kadang tidak dibersihkan. Apa ya namanya itu? Dispenser. Dispenser itu kadang-kadang tidak dibersihkan, jarang dibersihkan, sehingga rekomendasinya adalah untuk rutin membersihkan dispenser air minumnya. Lalu dari studi literatur juga kami menemukan bahwa dispenser air minum itu kadang-kadang digigit oleh tikus. Yang tempat keluar airnya itu kadang-kadang digigit oleh tikus jika ada tikus di rumah, jadi itu bisa menjadi sumber kontaminan juga, begitu. Dan kami sebenarnya tidak mengukur ini apakah ada tikus di rumah atau tidak, tapi berdasarkan penelusuran literatur teori yang ada bahwa faktor-faktor itu semua yang dapat mempengaruhi kontaminan yang ada pada air minum. Demikian, Dok. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih jawabannya ya, karena ini betul-betul itulah kuncinya bahwa kesehatan ibu itu juga dipengaruhi oleh faktor air yang diminumnya, dan kita mungkin jangan menerima saja begitu saja ya kondisi air yang kita lihat sepertinya ini sudah disaring, sini sudah difilter, ini kemasan, tapi ternyata dalam data ini menunjukkan bahwa masih banyak pencemaran dalam air minum ya. Makanya saya tanya tadi bagaimana kualitas air minum yang baik. Satu lagi Prof ya. Ya. Ya, jadi dalam penelitian ini tadi dalam salah satu slide-nya dijelaskan bagaimana banyak faktor yang mempengaruhi kondisi kehamilan ibu terhadap hasil bayinya ya. Jadi maksudnya kesehatan bayinya, bagaimana bayinya lahir sehat atau ada gangguan ya. Dipengaruhi tadi kalau tidak salah ya, ada dipengaruhi oleh faktor nutrisi juga, faktor wash juga. Nah, salah satunya wash itu yang diteliti oleh Saudara Eri itu adalah mengenai bagaimana ada gangguan di saluran cernanya ya. Iya, Dok. Ternyata tidak terlalu banyak signifikan correlation yang kita temukan dengan kondisi EED pada ibu dengan birth outcome-nya ya. Ini bukan berarti ini penelitiannya tidak menunjukkan hasil yang, artinya korelasi yang signifikan itu artinya ada hubungan sebab akibat yang dampaknya nyata antara sebab dengan akibat gitu kan. Nah, apakah ketika pengumpulan sampel dan dilakukan pemeriksaan, apakah ini faktor-faktor bias itu sudah disingkirkan dalam penelitian ini, sehingga kita bisa yakin bahwa oh ya memang tidak ada korelasi yang signifikan antara EED ini dengan beberapa parameter birth outcome ini ya. Jadi artinya sebenarnya kita harapkan bahwa kalau ada EED banyak dampak yang kelihatan pada bayinya, pada birth outcome-nya, apa yang dilahirkan oleh si ibu itu. Tapi kan tidak banyak, cuman ada hubungan yang bermakna dengan panjang bayi. Nah, apakah
bukan karena ada faktor misalnya katakanlah genetik, karena orang Indonesia mungkin genetiknya lahirnya kita rata-rata 48 sampai 52 barangkali, dibandingkan kalau misalnya orang barat mungkin di atas 50 panjang badannya, karena secara genetik memang sudah dari sononya ya. Atau apakah ada faktor-faktor lain yang mungkin perlu dikontrol ketika misalnya peneliti lain ingin juga melakukan atau Eri sendiri mungkin akan melanjutkan penelitian mencari parameter-parameter apa lagi yang mau diperiksa supaya bisa dapat mengendalikan EED ini, atau bisa mengidentifikasi, oh ini ada EED, kita harus cegah segera pada orang-orang tertentu karena kita sudah tahu. Tadi saya ituin udah mau gosong tadi. Bisakah dijelaskan apakah ada faktor-faktor yang lain selain yang sudah dikendalikan di sini dalam penelitian ini yang mungkin perlu juga dikendalikan dalam penelitian selanjutnya? Silakan. Terima kasih, Dokter. Jadi penelitian ini ya kita menemukan hanya ada beberapa hubungan yang signifikan antara biomarker EED yang diperiksa dengan kejadian adverse beroutcomes. Jadi sehingga kita harus meng-acknowledge juga bahwa ada beberapa confounding factors yang sebenarnya tidak dikontrol. Pada saat enrollment kami hanya exclude ibu hamil yang nyata-nyata mengalami inflamasi dan sedang berobat antibiotik. Beberapa faktor yang kami eksklusi pada saat enrollment adalah ibu hamil yang TB positif, yang HIV positif, dan HBsAg positif. Lalu juga kami mengeluarkan ibu hamil yang kehamilan kembar, karena secara teori mengemukakan bahwa ada hubungan antara multiple pregnancy dengan elevation of systemic inflammation. Sehingga kami harus mengakui pada penelitian ini tidak mengontrol beberapa confounding factors yang dapat mempengaruhi hubungan kausal antara variabel exposure dan outcomes yang kami teliti. Beberapa confounding factors yang mungkin dapat dikontrol pada penelitian selanjutnya adalah dengan mengontrol beberapa kondisi inflamasi akut dan kronis yang dialami ibu hamil seperti ISPA, IMS, preeklamsi, BMI, maternal BMI juga dapat berpengaruh terhadap elevasi CRP. Juga dari yang tadi dokter sebutkan adalah genetik ibu. Jadi pada penelitian ini kami tidak mengontrol tinggi badan ibu yang juga dapat berpengaruh terhadap panjang badan lahir bayi. Itu dok yang beberapa limitasi dari penelitian ini yang dapat kami akui dan juga telah dicantumkan ke dalam limitasi pada naskah disertasi. Terima kasih, Prof. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya, saya sepakat. Terima kasih, Dokter. Let's continue to Prof. Anwar Manu. Okay, it's me. Yeah, first time I would like to say congratulations, Eri Wijaya. It is very, very good English and also the content is okay. I have a question, but before I come to my question, I would like to ask you, did you do your research in wet season or dry season at that time? Terima kasih, Prof. At that time, we started on 2021, and it's actually during wet and dry season, karena it's a longitudinal study, cohort study. So we started on the wet season and last in dry season, Prof. Karena it's more than 1 year we conducted. Yeah, more than 1 year, Prof. Oh, I think it is safe answer. Yeah, because it is very necessary to consider. Yeah. For environmental sampling, yeah, like water or other samples, yeah. Yes. Yeah. Wet
in wet season or rainy season, we take sample, it is very, very different with dry season. Yeah, because there are many factors that affect at that time. That's why. But when it is combination, and then you have you don't separate, yeah, but take the average. Uh, so actually during the sample collection we conducted in rainy season, but we then follow up until the baby born. Okay. And last in dry season. So all the sample collection conducted in rainy season, Prof. Oh, right. Yeah. Yeah, well, it is so this dissertation is from rainy season. Yeah. So we can do for the next student in dry season. Yeah. Okay. So be prepared. Yeah. Yeah. We will see. It is very different results. All right. Then my next question is, yeah, we know it is, of course, many strengths. Yeah. Thank you, Prof. This research have some powers and also have mentioned the limitation. So if you believe, yeah, what is actually the power or something very advantage from this research, both for science and also for the next researcher. Okay, please. Thank you, Prof. So yes, we agree that this dissertation performs some strength and also have some limitation that we have to acknowledge. And if I could say the strength of my dissertation, the very first strength of my dissertation is because this is the very first material EED study, not only material EED, but EED in general. This is the very first EED study that conducted in Indonesia, and it's only two previous study that conducted in other a country like in Uganda and Tanzania, also in low middle income countries. And this is the third globally and the very first study in Indonesia. And this study could contribute to the body of science, adding our knowledge about maternal EED study that previously not acknowledged as the one factors as the risk factors of child undernutrition. But from this study we can start to not overlooking the maternal EED, the maternal inflammation during pregnancy, because from my study, it's evident that the maternal EED potentially linked to the adverse birth outcomes. And another strength is, yes, I could say that innovative use of biomarkers because we use the alpha-1 antitrypsin that this is markers of intestinal permeability, and we use the CRP levels to validate the IIT. Actually, CRP is biomarkers of systemic inflammation that we could validate any presence of inflammation during pregnancy, Prof. And another strength is, contributing to the literature, advance our understanding of multifactorial determinants in maternal and neonatal health, because in this study we evaluate several main factors including maternal nutritional status, environmental conditions, and maternal EED and adverse birth outcome. That's all that I could answer, Prof. Thank you very much. Sorry, just my clarification. Okay, did you use the different biomarkers with those three research before, or the same biomarkers? Because it is the same or similar research. So we use a different biomarkers. Okay, thank you very much. Thank you. Ya, selanjutnya kami persilahkan, kami undang Profesor Dr. Stang, MKes, untuk dapat memberikan ujian. Maaf,
beliau sedang ada acara ya. Nah, jadi nanti diselesaikan. Nah, tiba saatnya kita masih pengujian ya, pada promotor untuk memberikan pengujian Dr. Ansariadi SKM MSc PhD kandidat profesor. Insya Allah. Thank you very much, Prof. Anwar, for such introductions, and also thank you to Audrey, who I know you are still on a holiday, but you take your time to join in this meeting today. I know it's already night in San Francisco. Also, thanks to Professor Asri, who is joining with us. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita dapat masalah dengan stunting, kita sudah tahu bahwa ini ada masalah di dalam tumbuh kembang, tidak bisa bertumbuh dengan baik. Dan ketika kita membicarakan riset ini, kita sudah melihat sudah banyak riset sebelumnya yang terkait dengan inflamasi pada anak. Ya, sudah banyak risetnya. Nah, waktu itu kita diskusikan karena kita melihat gangguan tumbuh kembang itu bukan hanya terjadi pada saat setelah dia lahir. Kita melihat rupanya juga terjadi ketika masih di dalam kandungan. Jadi, Saudara Eri Wijaya melihat bahwa kalau terjadi gangguan dalam kandungan, lalu apa penyebabnya? Bisakah itu dilakukan pencegahan atau minimal bisa dikurangi kejadiannya? Setelah kandidat membaca literatur dengan banyak, dia melihat bahwa salah satu faktor yang pengaruh itu adalah mungkin kalau ibunya makan yang bergizi, tidak semuanya masuk ke anak. Kenapa? Karena tidak terserap. Kenapa tidak terserap? Oleh karena ada gangguan pada saluran cerna. Begitu yang terjadi secara teoritis. Tapi betulkah ada kejadian seperti ini di Indonesia? Nah, kita lihat bahwa sudah 2 studi sebelumnya terjadi di Tanzania dan Uganda. Kita belum punya data di Indonesia. Sementara kejadian stunting cukup tinggi di Indonesia. Nah, itulah yang mendasari kandidat waktu itu mencoba melihat ini bagaimana kejadiannya di Indonesia. Nah, Eri, apakah bisa di-share ke audiens ini? Setelah dulu Anda tidak melihat cut-off point, Anda melihat secara numerik berapa kajian EED-nya. Setelah Anda membuat cut-off point, bisa di-share berapa persen ibu-ibu yang hamil di daerah Selam Are ini yang mengalami EED? Ya, dipersilakan. Terima kasih Bapak. Mohon izin untuk share screen. Baik, terima kasih Bapak. Tadi pertanyaannya bagaimana berapa persen ibu yang mengalami IID. Jadi sebelumnya kami menganalisis secara numerik dan saat ini sudah diganti dengan analisis dengan menggunakan cut-off point, Pak. Dan sudah tidak ada dalam slide ini, jadi mungkin kami tidak bisa menampilkan berapa persen ibu yang mengalami IID. Lalu berdasarkan cut-off point juga kami tidak tampilkan di tabel karakteristik berapa persen ibu yang mengalami IID berdasarkan cut-off point yang telah dibuat, tetapi kami langsung memasukkannya dalam multivariate analysis untuk melihat hubungan antara biomarker setelah ditentukan cut-off point-nya dengan hubungannya terhadap luaran kehamilan. Mungkin nanti setelah ini kami tampilkan ke dalam disertasi, Pak. Terima kasih. Ya, kenapa? Karena saya kira sentral dari Anda punya disertasi ini kan tentang ini, dan audiens ingin tahu berapa persen sebetulnya yang mengalami, karena kita tidak punya informasi
sebelumnya berapa banyak ibu-ibu yang kita banyak informasi terkait dengan pada anak, tetapi kita belum banyak informasi apa yang terjadi pada ibu. Jadi ini gangguan peradangan pada saluran cerna ini, saudara kandidat melihat dalam dua faktor. Yang pertama, beliau melihat kalau terjadi peradangan, apakah berhubungan dengan anaknya itu, ya mungkin saya gunakan bahasa awam ya, berat badannya rendah atau pendek. Karena ini dua indikator yang sering kita lihat untuk melihat seberapa bagus anak itu setelah lahir. Ya, panjang badan kalau saya tidak salah jangan kurang dari 48 cm Prof. Ya, jangan kurang dari 48, dan kalau berat badan jangan kurang dari 2.500 gram. Nah, kemudian pada saat kita melakukan ini secara numerik, sepertinya tidak ada asosiasi, dan tadi saudara penguji sudah banyak mempertanyakan. Dan setelah kita lakukan cut-off point, dan ini sesuatu yang novel, bahwa di riset sebelumnya belum melakukan cut-off point berapa sebetulnya yang bisa dikategorikan dalam EED. Ya, dan ini saya kira sesuatu yang bisa Anda share nanti kepada saintis di luar sana, bahwa Anda mencoba melakukan cut-off point dan bisa menjadi reference bagi peneliti lainnya untuk menentukan kejadian ED pada ibu. Pertanyaan yang kedua adalah, orang awam yang melihat dari temuan ini, bagaimana menerjemahkan ke dalam bentuk kebijakan untuk mengurangi prevalence anak-anak kita yang baik terjadi gangguan tumbuh kembang sejak di dalam kandungan. This is a general questions, but how do you find your result can be translated into policy in order to improve the child if they were in the wombs? Thank you. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Terkait dengan rekomendasi apa yang akan diberikan kepada pemangku kebijakan. Jadi dari hasil yang ditemukan ada bukti bahwa maternal IED itu sebenarnya berhubungan dengan beberapa kondisi yang buruk pada luaran kehamilan seperti wasting, stunting, dan etc. Sehingga jika kita lihat kebijakan selama ini hanya berfokus kepada anak setelah lahir, intervensi anak setelah lahir, dan ada intervensi pada masa kehamilan seperti pemberian suplementasi itu untuk mencegah juga adverse birth outcomes, tapi kita luput meng-account bahwa mungkin ada kondisi yang dapat menghambat penyerapan nutrisi suplementasi ini selama kehamilan. Misalnya pada pemberian tablet tambah darah, pemerintah ya aktif memberikan suplementasi pada masa kehamilan, tetapi apakah itu terserap ke dalam tubuh, apakah sampai ke janinnya, apakah sampai ke anaknya, dan apakah fully bermanfaat. Nah, itu yang sebenarnya tidak dilihat so the government is overlooking the factors. Jadi mungkin untuk rekomendasi ke pemerintah bahwa mungkin dengan ini juga saya mengajak kepada para penguji dan tim promotor bahwa mungkin ke depan bahwa kita fokus untuk melihat mempertimbangkan maternal IED sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi stunting, tidak hanya faktor-faktor lain yang selama ini menjadi fokus pemerintah. Dan polisi ini bisa dijadikan policy brief yang dapat diajukan ke pemerintah terkait dengan intervensi selama kehamilan mungkin, dan mungkin ada screening tentang inflamasi pada saat kehamilan untuk meningkatkan efektivitas pemberian suplementasi mungkin, Prof. Ya, lagi-lagi saya mengatakan bahwa pemerintah selama ini cenderung berfokus kepada suplementasi dan intervensi setelah neonatal dan tidak meng-account adanya kondisi-kondisi tertentu yang dapat menghambat intervensi tersebut. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Sedikit bahwa
saudara kandidat mengadres salah satu isu penting di dalam maternal and child health. Apalagi sekarang ada istilah makan gratis ya. Nah, suatu hal yang mungkin kita perhatikan adalah apapun yang kita berikan kalau tidak terserap dengan bagus maka akan tidak memberikan efek yang maksimal. Nah, inilah yang saat ini sekarang menjadi bidang kajian dari saudara Eri Wijaya, melihat pada ibu bahwa suplementasi yang kita berikan pada ibu, pemberian makanan apapun yang kita berikan kepada ibu, kalau misalnya tidak diperhatikan faktor lain, terutama faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi gangguan pada saluran cerna, maka semua intervensi yang kita berikan berpotensi untuk gagal karena intake tidak bisa maksimal, absorpsi tidak bisa maksimal. Kalau masalah-masalah lingkungan yang membuat dia sering sakit, misalnya minumannya atau makanannya atau perilaku yang lain yang bisa menyebabkan gangguan pada saluran cerna ini tidak kita perbaiki, baik itu pada ibu dan peneliti-peneliti berikutnya mungkin karena ini Saudara Eri, tidak banyak orang yang mau susah-susah untuk melakukan penelitian dalam bentuk longitudinal atau kohort, oleh karena butuh waktu yang lama. Dan itu yang salah satu yang membuat dia lambat selesai. Teman-temannya sudah selesai, barangkali tinggal dia terakhir di di kohortnya, di PMDSU yang terlambat selesai. Tetapi sebagai pembimbing, appreciate your time. Dan saya kira itu terbayar dengan Anda mendapatkan world class supervision, world class examiner, world class experience. Anda belajar sampai ke Amerika dan ke Prancis untuk untuk bidang ini. Saya kira itu ingin saya sampaikan. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Ya, baik. Kita berikan aplaus. Terima kasih. Ya baik, jadi sesi pengujian sudah berakhir ya. Dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Tapi belum berakhir. Ya. Ini bukan terakhir. Nah, untuk itu sidang ujian dokter saya tangguhkan selama 10 menit untuk memberikan kesempatan pada Dewan Penguji menetapkan hasil uji. Ya, jadi audiens boleh menunggu dengan sabar ya. Ketua Sidang Penguji, Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, promotor, ko-promotor, dan penguji berkenan meninggalkan ruangan ujian. Promovendos tetap di tempat. So, hi Audrey and everyone who joined on Zoom. The session is break for like 10 minutes to give the board to decide the result of the examination. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, promotor, ko-promotor, dan penguji memasuki kembali ruangan. Sidang ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin dibuka oleh Ketua Sidang. Rapat sidang ujian saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang kepada Saudara Eri Wijaya dipersilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Saya harapkan audiens bisa mendengarkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yudisium. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin dalam rangka mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat bagi saudara Eri Wijaya. Maka setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, ko-promotor,
dan penguji. Dengan ini menyatakan bahwa Saudara Eri Wijaya dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini Kamis 9 Januari 2025 pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah, Saudara Eri Wijaya berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 9 Januari 2025, promotor Ansaria DSKM, MSCPA, dan PSD. Dan saya selaku ketua sidang, Prof. Anwar Malangi, PSI. Demikian, terima kasih. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang, Saudara Dr. Eri Wijaya SKM dipersilahkan menempati tempat yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya saya persilahkan saudara promotor memberikan pesan khusus kepada yang amat terpelajar, saudara Dr. Eri Wijaya SK. Pada promotor dipersilahkan. Rupanya ada pesan khusus. Yang penting jangan pesan yang terakhir. Saudara Dr. Eri Wijaya, selamat sekali lagi. Salah satu kebahagiaan pembimbing itu adalah ketika anak buahnya selesai. Dan kami semua mengucapkan bersyukur ya bahwa Anda bisa selesai walaupun dengan sekali lagi waktu yang cukup lama di luar dari yang biasanya. Andaikan tadi sebetulnya bisa selesai 3 tahun, barangkali Anda eligible untuk cum laude. Tapi salah satu yang tidak bisa membuat Anda kualifikasinya tidak sampai ke situ adalah karena persoalan waktu, timeline studinya. Iya. Tapi foto kuadro, Pak. Ya. Ada berapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah suatu keberhasilan yang sangat luar biasa menurut saya. Anda bisa menyelesaikan jenjang pendidikan sangat tinggi untuk dokter dalam usia menurut saya sangat muda. Kurang dari 27 tahun. Ya. Generasi saya dengan Prof. Beni dan sebagian besar biasanya mendekati antara 35 sampai 40. Kita selesai. Anda bisa menyelesaikan hampir 10 tahun lebih awal. Dan itu Anda harus syukuri. Selamat kepada kedua orang tuanya yang sudah membimbing anak-anaknya juga sampai ke level ini. Nah, namun demikian ada risk juga di situ. Saya sebagai epidemiolog saya harus melihat ini sebagai risk bahwa kadang-kadang prestasi yang kita dapatkan dalam usia lebih muda, kalau kita tidak hati-hati bisa membuat kita menjadi riak. Oleh karena itu, sebagai seorang ilmuwan, Anda harus tetap low profile. Dari apa yang kita diskusikan tadi, di awal kita ingin tahu semuanya. Kita belajar membuka tabir ilmu pengetahuan yang kita tidak tahu sebelumnya. Ternyata di akhir lebih banyak yang kita tidak tahu dari apa yang kita tahu. Jadi sekali lagi, di awal kita ingin tahu semuanya. Tapi setelah kita membaca, melakukan 3 tahun, 4 tahun menulis, di ujung banyak sekali pertanyaan yang kita tidak tahu. Dan itulah yang diminta tadi, rekomendasi berikutnya yang bisa kita lakukan. Jadi tetaplah belajar. Banyak membaca. Dan mungkin kasar kalau orang mengatakan ya bahasa ya, jangan sombong dalam bahasa agama. Ya. Tetaplah sekali lagi low profile. Apa yang Anda dapatkan itu adalah sesuatu kesyukuran yang luar biasa yang tidak banyak orang miliki.
sebagai pembimbing tentu ingin mengucapkan good luck for future career. Kita berharap setelah Anda menyelesaikan pendidikan doktor, karir Anda ke depan juga lebih bagus. Tapi jangan lupa menikah. Ya, karena ini tugas ini kalau menikah sudah lepas dari tanggung jawab supervisor. Mungkin kalau seandainya belum selesai bisa kita, tapi karena sudah selesai ya, jadi ini tanggung jawab kepada kedua orang tua supaya cepat dicarikan jodohnya, pendamping hidupnya supaya lengkap. Mungkin begitu Prof. ya. Ya, ini yang bagus agamanya. Baik. Yang ingin saya sampaikan juga adalah walaupun saudara selesai, ini saya ingin sampaikan bahwa saudara Eri Wijaya ini sementara di dalam proses pendidikan, dia juga terlibat dalam riset yang sementara saya lakukan. Dia terlibat dalam riset yang kerjasama dengan Stanford University. So, yang tadi ada tamu kita datang dari Stanford juga join, karena ini yang saya maksud, kalau orang kuliah biasanya bukan hanya ilmu pengetahuan yang kita cari, tetapi sejauh mana pembimbing memberikan atau membuka network bagi Anda. Jadi network yang kami miliki semua juga menjadi network bagi Anda, sehingga terbuka peluang karir kepada Anda untuk mengembangkan diri jauh lebih bagus ke depan. Oleh karena itu, setelah Anda selesai, ya, tapi ini optional. Saudara Eri Wijaya ini masih mungkin sampai kalau masih dia ada waktu dalam 2 tahun ke depan masih tetap gabung dengan tim riset kami untuk mengerjakan riset di Unhas, karena ada beberapa riset besar yang saya tidak bisa handle sendiri, dan sebagian besar adalah dikerjakan oleh Eri hanya sebagai saya di bagian atas saja sebagai supervisor mengarahkan, tapi secara operasional manage seluruh riset yang kami lakukan, dan menulis paper kembali akan banyak di-handle oleh beliau. Dan yang terakhir sekali, syukuri semua ini. Dan sekali lagi, ini tetap belajar. Tetap belajar dan pakai ilmu padi. Mungkin begitu Prof. ya. Semakin banyak yang kita tahu, maka kita semakin tunduk. Kira-kira begitulah. Dan itu mungkin yang terakhir sekali yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak sekali, good luck, terima kasih banyak, selamat kepada kedua orang tuanya, saudara-saudaranya yang yang telah, dan selamat juga kepada Tadulako. Ada saya dari Tadulako, ada Prof. Nur, Prof. Nurdin. Prof. Nurdin masih ada? Pak Rektor juga. Tadi ada di Zoom, kalau saya tidak salah. Prof. Nurdin Rahman. Ini beliau dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Tadulako. Kemudian kebetulan orang Bulukumba juga, jadi Eri orang Bulukumba, Pak Nurdin Rahman kebetulan saya juga orang Bulukumba, cuma tidak enak kalau saya pakai bahasa Konjo di sini. Iya, jadi suatu hal yang juga saya syukuri adalah you improve your English very excellent, very good. Ketika saya ingin menerima Eri sebagai mahasiswa PMDSU, ada berapa kandidat waktu itu? Saya cerita sedikit, saya review, tapi saya kasih tahu, walaupun bahasa Inggrisnya waktu itu masih terbata-bata, bahwa kalau Anda ingin berguru dengan saya, ada satu syarat. Saya tidak mau tahu, mau kepala di atas, kepala di bawah, kau harus bisa bahasa Inggris. Tidak ada jalan lain. Kau hanya ada waktu 3 tahun untuk memperbaiki. Kenapa? Karena saya kasih tahu saya akan pilihkan co-promotor yang satu dari UNAS dan satu pasti dari luar negeri. Dan kau harus siap itu. Pokoknya saya tidak tahu bagaimana caramu. Dan alhamdulillah kita lihat hari ini ada hasilnya. Bagaimana kandidat menyampaikan presentasi dalam bahasa Inggris yang sangat bagus. Kemudian punya pengalaman di luar, dia bisa confident untuk berangkat sendiri dan menyelesaikan seluruh kegiatan. Congratulations. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penyerahan tanda penghargaan dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin kepada promotor dan penguji eksternal. Prof. Asri masih hadir? Oke, Masih Pak Anja. Prof. Asri, ini ada piagam penghargaan sebagai ucapan terima kasih dari FK Unhas. Karena sebetulnya kami sangat berharap Prof. Asri ada di Makassar, tetapi saya tahu persis beliau menyampaikan ada agenda yang harus diselesaikan di Jakarta pada hari ini. Oleh karena itu saya mohon izin Prof, saya terimakan piagamnya nanti kami kirimkan. Baik, monggo. Terima kasih atas Terima kasih. penghargaannya. Ya. Kesan dan pesan alumni program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat, Saudara Dr. Eri Wijaya SKM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah menyertai setiap langkah saya hingga berhasil menyelesaikan perjalanan panjang ini dan meraih gelar doktor hari ini. Dengan penuh rasa hormat dan tulus, saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada pembimbing utama, para kopromotor, serta seluruh anggota tim penguji dan bimbingan, masukan, dukungan selama proses studi ini. Ilmu, arahan, dan kebijaksanaan yang telah diberikan merupakan bekal yang berharga yang akan terus menjadi pijakan dalam perjalanan akademik dan profesional saya di masa depan. Rasa terima kasih tak terhingga juga saya sampaikan kepada keluarga tercinta, orang tua, dan saudara-saudara saya yang telah menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa tiada henti. Dukungan tanpa batas yang telah kalian berikan, baik secara moral maupun spiritual, adalah fondasi yang memungkinkan saya untuk melewati setiap tantangan dalam perjalanan ini. Kepada sahabat, rekan mahasiswa, dan kolega di lingkungan akademik, terima kasih atas diskusi-diskusi yang penuh inspirasi, motivasi yang tak pernah padam, dan kebersamaan yang telah mewarnai pengalaman saya. Setiap momen bersama kalian adalah bagian tak terlupakan dari perjalanan ini. Saya merasa sangat bersyukur dan bangga telah menyelesaikan perjalanan ini yang tidak hanya menjadi perjalanan intelektual tetapi juga perjalanan emosional dan spiritual. Melalui proses ini saya belajar tentang arti ketekunan, disiplin, dan dedikasi. Saya juga sangat terkesan dengan lingkungan akademik Universitas Hasanuddin yang selalu mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan kolaborasi global. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Hasanuddin, Kementerian Dikti, Saintek yang telah menyediakan beasiswa pendidikan magister menuju doktor. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah saya dapatkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia ilmu pengetahuan. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kemudahan, dan semangat untuk terus melangkah ke depan dan memberikan kontribusi terbaik dalam bidang kita. Warahmatullahi wabarakatuh.